Tourism Minister Rohan Kaunte said that tourists put chocolate wrappers in the pockets when they travel abroad. But when they come to place such as Goa, they feel they can do anything. No point doing tutu, main. Panchayats and MLAs have to cooperate to keep the beaches clean, Kaunte said. Take a photo of garbage and post it on Beach Vigil app and it will be cleared in 2 hours. Civic sense मनशाक जेन्ना नासता तोच मनीस जो गोंया आसता वागता तो इंडियन टुरिस्ट आसूं कोणी आसूं तो जेन्ना भायल्या देशान वता चॉकलेटीचो रॅपर सुद्दां खाली बॉल्सान घालता भायर उडयना कित्याक उडयना भंय आसता की कितें आपल्या तो एरिया स्वच्छ करून परत येता तो टुरिस्ट जेन्ना टुरिस्टीक लोकेशन लायक गोवा ऑर एनी अदर प्लेस येता तो म्हणटा आपल्याक जाय तें करूंक शकता ती स्पीकर सर पयली मनस्थिती मनशाची जो टुरिस्ट बदलपाची गरज आसा सर एक रिक्वेस्ट आसा आमच्या आमदारांकडे कोस्टल एमएलएच्या जे पंचायती आसा पंचायतीचो तितलोच आमकां सपोर्ट मेळपाची गरज आसा कित्याक कितें जाता स्पीकर सर मैमा तू करून कांय फायदो ना बीच स्ट्रेच आमी पळयता पूण गजाल्यो बीचार येता आसा थंयच्यान सुरू जाता दुसरें कलेक्शन करपाक स्पीकर सर आमच्या बीचाचेर आमी वॉर्डन दवरिल्ले आसात वॉर्डन्स आर मॅनिंग द बीच एन्श्युरिंग दॅट द बीच इज क्लीन दुसरें बीच विजील आसा बीच विजील एपान आज पब्लिकाक ओपन दवरिल्ले आसा की तुका बाटली हांगा दिश्टी पडली फुटल्या कचरो दिसलो प्लास्टीक दिसलें कितेंय दिसलें ब्रोकन लाकडाचो ट्वीक दिसलो फोटो काड आनी त्या एपार अपलोड कर बीच विजील एपार त्या बीच विजील एपार आशिल्ले 2 वरां भितर त्या बीच क्लिनिंग एजन्सीन येवन ते क्लीन करचें पडटा आनी क्लीन जालां म्हूण सांगचें पडटा. Like, subscribe and get notified.